दिन संख्या 234। फिलिपियो एक पर्व एक पद ठारू चारि पर्व तार शेष पद पर्यंत। फिलिपियो एक पर्व। पाउलो और तिमोथी ख्रीष्ट जीशुंकर दुई दास फिलिपि रे थिबा ख्रीष्ट जीशुंक आश्रित समस्त साधुंक निकटकू पुणी अध्यक्ष और सेवक मानक निकटकू लेखुअछंती। आंभमानक पिता ईश्वर और प्रभु जीशुख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भमानक प्रति हेउ। मु तुम्भमानंकु जेते थर स्मरण करे सेते थर मोहर ईश्वरंकु धन्यवाद देइथाय। प्रथम दिन ठारू आज पर्यंत सुसमाचारर पक्षरे तुम्भमानंक सहभागिता हेतु तुम समस्तंक निमंते सर्वदा मु मोहर प्रत्येक प्रार्थनारे आनंद सह निवेदन करुअछि। कारण जे तुम्भमानंक अंतରରେ उत्तम कार्य आरंभ करिअछंती से ख्रीष्ट जीशुंक दिन पर्यंत ताहा साधन करी सिद्ध करिवे एहा तो मु दृढ़ रूपे विश्वास करे। आउ तुम समस्तंक विषय रे मोहर एपरी भाबिबा उचित जेणु तुम्भे समस्ते मोहर बंधन रे जेपरी सुसमाचार पक्ष समर्थन और सेथिर सत्य प्रमाण करिबारे जेपरी मो सहित अनुग्रह रे सहभागी अट एथि निमंते मु तुम्भमानंकु हृदय रे धारण करिअछि। कारण ख्रीष्ट जीशुंक स्नेहपूर्ण करुणारे मु तुम्भ समस्तंक निमंते कि प्रकार लालायित एही विषय रे ईश्वर मोहर साक्षी। पुणी मोहर प्रार्थना एही तुम्भमानंकर प्रेम ज्ञान और समस्त सूक्ष्म विचार रे अधिकरु अधिक वृद्धि पाऊ जेपरी तुम्भे माने उत्कृष्ट विषय गुड़िक समर्थन करिपार। पुणी ईश्वर को गौरव और प्रशंसा उद्देश्य रे जीशुख्रीष्टंक द्वारा धार्मिकतार जो फल सेथिरे परिपूर्ण होई ख्रीष्टंक निमंते शुद्ध और अनिंदनीय हुओ। हे भाई माने मो प्रति जहा जहा घटिअछि सही सबु जे बरं सुसमाचार कार्य वृद्धि निमंते होइअछि एहा तुम्भमानंकु जणाइबाकू मु इच्छा करे। जेणु मोहर बंधन जे ख्रीष्टंक निमंते एहा राजप्रासादर समुदाय सैन्य दल और अन्यान्य समस्तंक निकटरे प्रकाशित हेला। आहुरी मध्य अधिकांश भाई माने मोहर बंधन द्वारा प्रभुंक ठारे निर्भर करी निर्भय रे ईश्वरंक वाक्य कहिबा निमंते अत्युत्सुक भावे साहसी होइअछंती। केही केही ईर्षा और विवाद हेतु ख्रीष्टंकु प्रचार करुअछंती सत्य किंतु आउ केही केही सद्भावरे ताहा करुअछंती। मु जे सुसमाचारर पक्ष समर्थन करिबा निमंते नियुक्त रहिअछि एहा जानी एक पक्ष प्रेम हेतु ताहा करंती किंतु अन्य पक्ष मोहर बंधन रे मते क्लेश देबाकू भाबी असरल भावरे स्वार्थपरता सकाशे ख्रीष्टंकु प्रचार करंती। सेतिरे बा कोण कपट भावरे हेउ बा सरल भावरे हेउ जे कोनसी प्रकारे ख्रीष्ट प्रचारित हेउअछंती एथिरे मु आनंद करुअछि। हाँ आनंद करिबी कारण मु जाने जे तुम्भमानंक निवेदन और जीशुख्रीष्टंक आत्मांक साहाय्य द्वारा एसबु मोहर परित्राणर अनुकूल हेबो। ए संबंध रे मोहर एकांत आकांक्षा और भरोसा अछि जे मु कौनसी विषय रे लज्जित हेबि नाही किंतु सर्वदा जेउ परी एबे मध्य सही परी अति साहस रे जीवन रे हेउ बा मरण रे हेउ ख्रीष्टंकु मोहर शरीर रे महिमान्वित करिबी। कारण मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट पुणी मृत्यु भोग लाभजनक किंतु शरीर रे जीवन धारण जदि मो पक्षरे फलप्रद कार्य साधन हुए तेबे मु कौन पसंद करिबी ताहा जाने नाही। मु दुईटी विषय घेनी महासमस्या रे पड़िअछि। इह लोकरु प्रस्थान करी ख्रीष्टंक सहित रहिबाकू मोहर इच्छा कारण ताहा अतीव श्रेयस्कर मात्र शरीर रे रहिबा तुम्भमानंक निमंते अधिक आवश्यक। आउ मु दृढ़ रूपे यह जाने जे मु रहिबी। हाँ विश्वास रे तुम्भमानंकर वृद्धि और आनंद निमंते तुम्भ समस्तंक सहित रहिबी जेपरी तुम्भमानंक मध्यरे मोहर पुनर्बार उपस्थिति हेतु मो द्वारा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୋହର ଏହି ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଜା ସ୍ୱରୂପେ ଆଚରଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହି ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛ। ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିନାଶର, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଦେଖିଥିଲ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଅଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ। ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ। ଅତଏବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ, କୌଣସି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆତ୍ମାଙ୍କ କୌଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନା, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲାପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। କାରଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେ ବୃଥାରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହିଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଦର୍ପ କରିପାରିବି। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ମୋହର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, ତାହା ହେଲେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ମୋ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ, ଏପରି ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ପୁତ୍ର ପିତାର ସେବା କଲା ପରି ସେ ତ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବି ବୋଲି
भरोसा करुअछि, किंतु मु प्रभुंक ठारे विश्वास करुअछि जे मु निजे मध्य शीघ्र जीवी, किंतु मु मोहर भ्राता सहकर्मी और सहसेना और मोहर अभाव पूरण निमंते तुम्भमानंकर प्रेरित और सेवक एपाफ्रादितंकु तुम्भमानंक निकटकू पठाइबा पाई आवश्यक मने कली, कारण से तुम्भ समस्तंकु देखिबा पाई अत्यंत इच्छुक, पुणी से पीड़ित अछंती बोली तुम्भे माने शुणिथिबारु से अत्यंत व्यथित। हाँ, से मृत्यु सरिकी पीड़ित होइथिले, किंतु ईश्वर तांकु दया कले, आ केवल तांकु नुहे मात्र जेपरी मो प्रति दुख उपरे दुख घटिब नाही एथिपाई मो उपरे मध्य दया कले। एणु तुम्भे माने जेपरी तांकु पुनर्बार देखि आनंद कर ओ मो दुख जेपरी उणा पड़े एथिपाई मु तांकु पठाइबा निमंते अधिक यत्नवान हेली। अतएव प्रभुंक हेतु तांकु अति आनंद रे ग्रहण कर, आउ एही प्रकार व्यक्ति मानक समादर कर, कारण मो प्रति तुम्भमानक सेवारे जहा किछि अभाव ताहा पूरण करिबाकू से ख्रीष्टंक कार्य रे अपना जीवन विपदग्रस्त करी मृतप्राय होइथिले। फिलिपियो 3 पर्व। अवशेष रे हे मोहर भाई माने प्रभुंक ठारे आनंद कर। एक प्रकार कथा तुम्भमानक निकटकू थरकू थर लेखिबा मो प्रति क्लांतिजनक नुहे, बरं सही सबू तुम्भमानक निमंते निष्ठाजनक। कुकुर मानक ठारू सावधान, दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू सावधान, सुन्नतवादी मानक ठारू सावधान, कारण आम्भे माने प्रकृत रे सुन्नत प्राप्त। आम्भे माने ईश्वरक आत्मारे उपासना करू, पुणी बाहिक विषय उपरे निर्भर न करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे दर्प करू। मु तो बाहिक विषय उपरे मध्य निर्भर करि पारंती, जदि अन्य कहीं बाहिक विषय उपरे निर्भर करि पारे बोली मने करे, तेबे मु अधिक करि पारे। मु अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त, इस्राएल वंशजात, बिन्यामीन गोष्ठीय, एब्रिय रक्तजात जणे एब्रिय, व्यवस्था पालन संबंध रे जणे फारूसी, उज्जग संबंध रे मंडलीर जणे ताड़नाकारी, पुणी व्यवस्थागत धार्मिकता संबंध रे निर्दोष देखा जाइथिले। किंतु जहा सबू मो पक्षरे लाभजनक थिला सही सबू मु ख्रीष्टंक निमंते क्षतिजनक बोली गण्य करिअछि। हाँ, प्रकृत रे मु मोहर प्रभु ख्रीष्ट जीशुंक ज्ञानर उत्कृष्टता निमंते समस्त विषय क्षतिजनक बोली गण्य करे। ताहांक निमंते मु समस्त विषयर क्षति सह्य कली, पुणी सही सबू आवर्जना स्वरूप गण्य करे, जेपरी मु ख्रीष्टंकु लाभ करि पारे और ताहांकर बोली जणा जाए। पुणी व्यवस्था पालन हेतु निजर धार्मिकता प्राप्त न होई, बरं जेपरी ख्रीष्टंक ठारे विश्वास द्वारा ईश्वर दत्त विश्वासमूलक धार्मिकता प्राप्त हुए, जेपरी मु ताहांक पुनरुत्थानर शक्ति और ताहांक मृत्यु भोगरे ताहांक तुल्य होई ताहांक दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए एवं कौनसी प्रकारे मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे। मु जे एबे सही समस्त प्राप्त होई अछि अबा सिद्धि लाभ करी अछि ताहा नुहे, किंतु मु ख्रीष्ट जीशुंक द्वारा धृत होइतिबारु ताहा धरिबा पाई दौड़ू अछि। हे भाई माने, मु एपर्यंत ताहा धरि अछि बोली मने करू नाही, किंतु गोटिए विषय मु करूअछि, पश्चात विषय सबू मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ईश्वरंक स्वर्गीय आह्वानर पण पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ुअछि। अतएव आस आम्भे माने जेते लोक सिद्ध एहीपरि भाव धारण करू। आउ जदि कौनसी विषय रे तुम्भमानंकर भाव भिन्न प्रकार थाए, तेबे एहा मध्य ईश्वर तुम्भमानंक निकटरे प्रकाश करिवे। केवल आम्भे माने जिए जेते पर्यंत अग्रसर होइअछु सही अनुसारे आचरण करू। हे भ्रातृगण, तुम्भे माने एकत्र मिली मोहर अनुकारी हुओ। पुणी आम्भमानंक ठारे जो आदर्श देखुअछ, जो माने तदनुजाई आचरण करती सेमानंक प्रति दृष्टि कर, कारण एपरी अनेक अछंती जो मानंकर आचरण विषय रे
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ କରିବେ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟ, ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏକ ମନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ୟୋଦିଆ ଓ ସନ୍ତୁଖି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପୁଣି ହେ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ଲେମେନ୍ସ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି, ଆନନ୍ଦ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଅବଶେଷରେ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ ଓ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେହି ସବୁ କର। ସେଥିରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଏବେ ଅବଶେଷରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମହାନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଯେ ଏହା କହୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ ବା କ୍ଷୁଧିତ ରହିବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର କ୍ଲେଶଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିଅଛ। ହେ ଫିଲିପିଓମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାକିଦୋନିଆରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହର ସହଭାଗୀ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଦେବା ନେବାର ହିସାବ ରଖିନଥିଲେ। କାରଣ ଥେସଲୋନିକିରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅଭାବ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦାନ ପଠାଇଥିଲ। ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହିସାବର ଜମାପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି, ସେଥି ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଠାଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଏପାଫ୍ରାଦିତଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ
गौरव हेउ। आमेन। ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ नामरे प्रत्येक साधु को नमस्कार जनाओ। मोहर संगी भ्रातृगण तुम्भମାନଙ୍କୁ नमस्कार जनाऊ अछंती। साधु माने समस्ते विशेष जो माने काईश्वरଙ୍କ प्रसादरे अछंती से माने तुम्भମାନଙ୍କୁ नमस्कार जनाऊ अछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह तुम्भମାନଙ୍କ आत्मार सहवर्ती हेउ। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। कारागाररू लिखित 4 गोटी पत्र कलसियो, फिलेमन, एफिसियो और फिलिपियो मध्यरू एही समय रे आमे फिलिपियो मंडली निकट को लिखित पत्र को पाठ करिछु। फिलिपी माकिदोनिया प्रदेश रे अवस्थित। पाउलो स्वीकार कले जे तांकर बंदित्व सुसमाचार को वृद्धि कला। यह सुसमाचार प्रचार निमंते एक सुजोग बोली कहा जायछि, कारण से बंदित्व मध्य सुधा मुक्त भाव मिशनरी कार्यकलाप संपृक्त हो पारुथिले। जीशु तांकर सर्वसाधारण सेवा कार्य समय से जे ख्रीष्ट अटंती यह प्रमाणित करने पाई अनेक प्रयास करथिले। एतद सहित ख्रीष्ट किए अटंती से संबंध रे पाउल आहुरी अधिक गभीर भाव व्याख्या कले। जिहुदी मानक ठारू सावधान रहिबा पाई सेमानंकु चेतावनी देई पाउल तांको प्रेरित पदर प्रतिरक्षा कले। से आहुरी घोषणा करी कहिसंती जे ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युभोग पुनरुत्थान सहभागी होई आमे ईश्वरଙ୍କ आह्वानर पुरस्कार आड़कू धावमान हेउ। फिलिपियो मंडलीर निर्दिष्ट प्रसंग विषय उत्साहित करी पाउल फिलिपियो मंडली प्रति तांकर स्वतंत्र प्रेम को प्रकाश करती। फिलिपियो मंडली सेमानंकर दान द्वारा सबुबेले पाउलଙ୍କ सेवा कार्य अंशीदार होइथिले। प्रभु आजिर पठन रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।